Heritage Hub, mega muzej automobila smešten u kompleksu Fiatove fabrike u Torinu. 15.000 kvadratnih metara i 300 klasika na 4 točka. Takođe, večita dilema ovakvih reportaža, šta odabrati i snimiti, a ne uskratiti gledaoce za neke od njihovih omiljenih automobila. Proslavljeni italijanski dizajner Roberto Giolito, čovjek koji je kreirao aktuelni Fiat 500, danas je na čelu Heritage Huba. Roberto, šta je misija Heritage Huba? Heritage Hub is a place of the Heritage Department, but more than the place, Heritage Department is doing an activity very extended to the brand support. We are producing contents for the Fiat, Lancia, Alfa Romeo and Abarth brands every day. We are caring for the preservation of this great treasure, but also promoting it through venues like auto shows, races, any kind of venue regarding classic cars. And more important than every other part, we are producing services for our customers and also the certification of authenticity for any of the beloved cars for our friends and customers. Jedan od najstarijih automobila ovde je Fiat Tipo 2 iz 1911. godine. Tehnologija za ovaj automobil je originalno razvijena u kompaniji Ansaldi koju je Fiat kupio. A onda su otprilike otkrili šta sve ne valja sa Ansaldijevim automobilom i napravili Fiat Tipo 2. 2000 kubika motora, 20 konja i juri 75 na sat. Fantastične brojke, da podsjetimo, za 1911. godinu. Tih 30. godina prošlog veka Topolino je kao narodni automobil hronološki pretekao Volkswagenovu Bubu i Citroenovog Spačeka. Ipak pravi iskorak Fiata u ono što danas nazivamo C segmentom bio je 508C Balila, koji je nakon Drugog svjetskog rata evoluirao u model 1100 Balila. Ispod haube motor zapremine 1089 kubika, 34 konjske snage i za to vreme napredno nezavisno vešanje na prednjim točkovima. Carlo Abarth i njegova kompanija bave se tuningom Fiatovih automobila još od 1949. godine. Fiat Abarth Rekord bio je automobil u koji je ugrađen abartizovan Fićin motor, a cela ova školjka, sve ovo bez vozača, težilo je svega 385 kilograma. Ovaj automobil je te 1956. godine u kategoriji od 500 do 750 kubika postavio svaki mogući rekord na planeti. Najveća prosečna brzina 155 km na sat tokom manje više non-stop vožnje duge 72 sata. Ujedno i najveća moguća brzina za ovu kubikažu nekog automobila 190 na sat. I ujedno i najmanja potrošnja pri koliko-toliko konstantnoj brzini od 150 na sat, svega 6 litara. Signori direttori, 60. godina ovako je izgledao direktorski automobil u Italiji, Fiat 2300. U susednoj Jugoslaviji direktorski auto bio je tristać. Inače, interesantno je da je Fiat 2300 prvi Fiatov model u koji je ugrađivan automatski menjač. Prototip Fiće. Forma manje više poznata, ali sa dvocilindarskim motorom. Da je ovaj predlog ušao u serijsku proizvodnju, definitivno ne bi bilo Fiata 500, a i istorija automobilizma, barem na prostorima bivše Jugoslavije, bila bi dramatično drugačija.
Lancia Flaminia od 1957. do 1970. godine najluksuzniji automobil ove italijanske marke. Bio je dostupan u praktično svakoj karoserijskoj formi, od sportskog kupea pa do predsjedničke limuzine. Ispod haube bio je V6 motor koji je bio evolucija motora iz prethodnog modela Aurelija. Ali ono što je bitno jeste da je upravo to bio prvi V6 motor serijski ugrađivan u neki automobil. Raspoloživa konjaža od 100 do 150. Ali ono što je vanserijski kada govorimo o Flaminiji jeste automobil po imenu Loremo. Reč je o unikatu koji je dizajnirao proslavljeni američki stilista Raymond Levy za salon automobila u Parizu 1960. godine. Kao što vidite, ovo nije automobil. Prema tadašnjim standardima na delu je svemirski brod. Neretko volim da kažem da je svaki Fiat pomalo Ferrari, ali u najvećoj meri to je bio Fiat Dino, ovde konkretno u Spider formi. Fiat je naime za Ferrari proizvodio V6 Dino motor. 160 ili 180 konja, zavisi da li pitate Fiat ili Ferrari. Osim prestiža, Fiat je ovaj automobil proizvodio da bi brojem serijskih modela pomogao Ferrariju da stekne homologaciju Dino motora za trke Formule 2. Lancia Stratos HF, automobil napravljen da pobeđuje. 3 godine pobede u svetskom reli šampionatu 1974., 75. i 1976. godine, što je potpuno normalno kada ispod haube imate Dino motor. Lancia Rally 037, pobednik u životu i na filmu. Te 1983. godine, vožen od strane Marku Allena, Attilija Betege i legendarnog Valtera Rolla, osvojio je WRC proizvođački šampionat. Bio je to poslednji automobil sa pogonom na zadnje točkove koji je osvojio nagradu u ovom takmičenju. Uspeh utoliko veći što mu je konkurent bio revolucionarni Audi Quattro. U okviru Heritage Huba posluje i radionica za restauraciju klasičnih Fiatovih i srodnih vozila. Jer realno, šta ima bolje od toga da vaš Fiatov oldtimer restauriraju Fiatovi eksperti u Fiatovoj fabrici u Torinu?